देखिए यही सारा आदमी निकला हुआ है कैंप का। आग लगा है, ये आग बुझ नहीं रहा, बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सारा आदमी फैला हुआ है पूरा, बहुत आदमी का जल गया है, बहुत आदमी अपना बचा लिया है। जो नाइट वाले ड्यूटी वाले हैं वो बचा लिए हैं अपना, बाकी जो दिन वाले हैं सबका जल गया है, किसी का नहीं बचा है। ভাই আমাদের সব শেষ ভাই। আজকে ডিউটিতে গেছি, ডিউটিতে আসা দেখি যে আমাদের সব রুম টুম জ্বলে পড়ে সব শেষ ভাই। ভাই দেখেন ভাই, আমাদের ফাস্টফুড, আখামা, টাকা সব শেষ, সব শেষ ভাই। আমাদের সব চলে গেছে ভাই। पूरा सूखा है, आज से आगे इधर नहीं जाने दे रहे, पूरा सूखा वाला ভাই আমাদের সব শেষ ভাই। আজকে ডিউটি যাওয়ার পরে ডিউটিতে এসে দেখি যে ভাই আমাদের রুম সব জলে ছাই হয়ে গেছে ভাই। আমাদের ফাস্টফুড আকামা সব শেষ ভাই। দেখেন ভাই, পুরা রুম ভাই আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে ভাই, সব শেষ হয়ে গেছে সব। সব শেষ হয়ে গেছে ভাই, সব জলে ছাই হয়ে গেছে।